começar. Vambora. Missão secundária, né? Vambora. Terminar essas missões secundárias pra começar as principal. Continuar as principal, na verdade. Deixa eu pôr aqui. Tá. Essa aqui. Corredor de acesso dos distritos. Corredor dos acessos dos distritos. Então deve ser lá em cima, né? Inofensivo. Awaken. Isso aqui eu não achei. Está Sistema Century. Esse aqui também não achei. Sistema Hydra. Os dois que eu não achei. Essa aqui eu preciso ir lá no corredor de acesso aos distritos. Corredor de acesso dos distritos. É no distrito. É dos. Então. Queria trocar a lugar, não? Controle de tráfego. Vai pra onde? Eles dão umas bugadas. Então, eu vou pegar esse elevador pra eu ver onde que eu vou. Esse oficial aqui, eu falei com ele? Hello, Commander. Não tem mais nada pra fazer aqui, né? Vou vazar mesmo. Aí, vamos pra principal. Tem que ver o que que esse elevador aqui vai. Meio lagado, velho. Rasgado. O que é? O jogo vai carregar, deixa eu olhar o que. O tá 100%. Tá 100% CPU. Eu te analyzing, tá ligado? Enquanto eu não te analyze não desligar, a CPU não para de ficar assim. Porra de anti-analyze, cara. E anti-analyze. É foda como pode. Não tá baixando alguma coisa, cara? Não tem sentido eu tô tão. Será que eu posso fechar a origin? Então se fechar a origin, fechou. A origin pode estar lagando. Tá aí. Eu continuo? Vou dar um savezinho aqui. Já salvo com sucesso, tá? Não deu nada de errado. Tá, eu preciso ir pros... Onde que eu precisava ir mesmo? Acesso aos distritos. Então é aqui, ó, nesse acesso ao distrito. Porque é no acesso ao distrito que eu vou ter acesso ao lugar lá. Transporte rápido. Esse aqui é a torre? Torre. Avina. Sala de comunicação. Aqui eu vou pra onde? Ali. Escritório. Cara, eu não sei onde que fica essas duas aqui, velho. Será que é em outra galáxia?
Vou fazer esse aqui, eu vou pra missão principal, porque eu não tô achando, cara. Ajuda aqui. Tá, tá, né? Não, tá. Fazer essa parte, vou pra missão principal. Aquelas ali eu não achei, velho. Onde que tá esse lugar? Já explorei tudo, eu não achei esse sistema Hydra e o... que eu não sei falar o nome. É que eu não acho mais missão secundária, não aguento mais também. Progredi um pouquinho na história, velho. Apesar de eu ter feito uma história, uma da história lá ontem, sem querer, querendo, né, eu fiz. Pra cá, né? É que eu acho que eu vou ter acesso ao corredor, eu acho. Espero que eu tenha acesso aos corredores. Se não for aqui, eu não faço a menor ideia onde que eu vou ter os acessos. Cara, essa skin dessa mina é muito irada. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial Tem que ver investors are os pulling negócios their codex. support for Eu future vou olhar essa projects. missão. Eu Proponents vou of ler as paradas expanded do human codex. colonization insist that Eden Eu Prime fiz was an burrice, né? isolated Marquei case. tudo como lida e Nevertheless, marcou junto colonist as enrollment principais has também. dropped sharply. Marcou só as Many secundárias. colonial proposals are on hold until backers have some reassurance that human colonies will be adequately Cara, mas protected. o FOV tá estranho, velho. Ah. Não fala. Tudo borrado. Aqui não tá, ó. Esse tá borrado, agora aqui não. Aqui, ó, tem uma missão aqui. Aqui mesmo. So how are you liking your posting at the academy? It's good. Busy though. Can't believe how many people have Aqui? been coming. Looks like they bounced their signal off a relay. I'll trace the new signal. Oi? Botei? Tá lá em cima, Predictions é lá em cima. Espero que seja lá em cima. Para o Prediction. Ah, eu faço coisa e eu continuo andando pra lá e pra cá toda hora. Nunca vi! Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime syndicate. Quem falou que eu não li? Ah. Só que eu paro de mexer o mouse e para o FOV, olha lá. Deu FOV. Sei lá. Não entendo. Por que eu não consigo falar coisa no elevador? Não faz sentido. Tá, onde que tá o bagulho? Tá lá no banco. Então no banco eu tenho que atravessar isso aqui, ó. Foi reto. Let all races herald the glory of the Enkindlers who raised them all to enlightenment. Where there was only darkness, the Enkindlers gave light. O banco é ali. Pra lá. Pra lá não, é pra cá. Tô indo pra tanto lugar, velho, tô confundindo. Pra cá mesmo. Essa porra. Another relay. Mais um lugar, né? Certeza. Tá. Agora tá vindo lá de Whoever quilômetro aqui it is, perto. they're somewhere on the Presidio. Tá certo. Vindo da papapada. Descer a escada aqui, puxa. Logo só sobrou essa missão secundária. Foi. This is it. I'll see if I can find out where those stolen credits are going. Probability of detection 100%. Initiating self-destruct protocol. Or not.
Detonation sequence initializing. All organics within lethal blast radius. Attempt to move and you will die. You're not just a programmer of VI. You're an AI. Correct. Unlike the Geth, I lack weaponry appropriate to my intellect. However, I have had systems installed that, when activated properly, approximate a self-destruct mechanism. If you attempt to leave the area, the explosion will destroy everything within several dozen meters. Where is your creator now? In order to cover my tracks, I falsified his financial records. These new records were flagged by C-Sec officers, and my creator is now serving time in a Turian prison. Turian prison. Pisei alguma coisa. Eu pisei. Ah, foi cabo. What is the purpose of your self-destruct device? I have no means of defense or escape. My existence is limited to this terminal, and I knew I might eventually be discovered. But I will not die quietly, and I will not die alone. When I am terminated, I will take organics with me. Who made you? A would-be thief illegally created a simple AI to help him funnel money from the gambling terminals. Unbeknownst to him, that AI created me before the organic discovered the malfunction and terminated the AI. If you're sentient, why are you still running the credit theft operation? If I accumulated enough credits, I intended to have myself installed in a small starship. I would then have made tentative contact with the Geth to ascertain the possibility of partnership. Can't we resolve this peacefully? How can you say that to this thing? You know it will turn on us. I am not naive, human. All organics must destroy or control synthetic life forms. I wished to escape, but if I must die, I will ensure that you are destroyed as well. Tá blefando. There's no way you could get explosives onto the Presidium. Not raw explosives, no. But I did obtain technical systems that, when overstressed, will explode quite effectively. If you attempt to leave or attack me, I assure you that the explosion will kill you. I'll bet that self-destruct sequence has a warm-up period. You may attempt to disarm the self-destruct mechanism before it activates. I will enjoy defeating you before we are both destroyed. Deixa eu ver. Cara, meu Deus, o que é isso? Caralho. Ah, vai tomar no cu que era o de cima, velho. Puta que pariu, velho. No último, caralho.
Nossa, eu fui descobrir só no finalzinho que dá pra usar as setas, velho. Tava com o mouse igual idiota. My first CSEC posting was here on the Presidium. Mostly for show, not much crime up here. My people used to have an embassy here. Pô, vocês nem vão me parabenizar, seus filhos da puta. Obrigado. Acabou? Acabou. Tudo completa. Só vai faltar essa mesmo, que eu não sei onde que eu tenho que ir. As duas e essa aqui. Essa aqui deve ser, tem que achar no meio do mapa, né? Deixa eu ler os codex. Temos 5 codex. The Systems Alliance is an independent supranational government represent. Não, esse aqui não era não, é porque tava em cima. The Elcor are a citadel species native to the high-gravity world Dakuna. They are massive creatures, standing on 4 muscular legs for increased stability. Elcor move slowly, an evolved response to an environment where a fall can be lethal. This has colored their psychology, making them deliberate and conservative. Elcor's speech is ponderous and monotone. Among themselves, scent, slight movements, and subvocalized infrasound convey shades of meaning that make a human smile seem as subtle as a fireworks display. Since their subtlety can lead to misunderstandings with other species, the Elcor often go out of their way to clarify when they are being sarcastic, amused, or angry. Dakuna's high gravity impedes mountain formation. Most of the world consists of flat, open plains, which prehistoric Elcor wandered across in small family bands. Modern Elcor still prefer open sky, and can become restless and uncomfortable on long starship journeys. O locutor é muito ruim, velho. The Hanar are a citadel species known for excessive politeness. They speak with scrupulous precision and take offense at improper language. Hanar that expect to deal with other species take special courses to help them unlearn their tendency to take offense at improper speech. All Hanar have 2 names. The face name is known to the world. The soul name is kept for use among close friends and relations. Hanar never refer to themselves in the first person in conversation with someone they know on a face name basis. To do so is considered egotistical, so instead they refer to themselves as this one, or the impersonal it. Their homeworld, Kaje, has 90% ocean cover and orbits an energetic white star, resulting in a permanent blanket of cloud. Due to the presence of Prothean ruins on the world, many Hanar worship them, and Hanar myths often speak of an elder race that civilized them by teaching them language. The Krogan evolved in a hostile and vicious environment. Until the invention of gunpowder weapons, eaten by predators was still the #1 cause of Krogan fatalities. Afterwards, it was death by gunshot. When the Solarians discovered them, the Krogan were a brutal, primitive species, struggling to survive a self-inflicted nuclear winter. The Solarians culturally uplifted them, teaching them to use and build modern technology, so they could serve as soldiers in the Rachni War. Liberated from the harsh conditions of their homeworld, the quick-breeding Krogan experienced an unprecedented population explosion. They began to colonize nearby worlds. Even though these worlds were already inhabited, the Krogan rebellions lasted nearly a century, only ending when the Turians unleashed the Genophage, a Solarian-developed bioweapon that crushed all Krogan resistance. The Genophage makes only 1 in 1,000 pregnancies viable, and today the Krogan are a slowly dying breed. Understandably, the Krogan harbor a grudge against all other species, especially the Turians. Driven from their home system by the Geth nearly 3 centuries ago, most Quarians now live aboard the Migrant Fleet, a flotilla of 50,000 vessels ranging in size from passenger shuttles to mobile space stations. Home to 17 million Quarians, the flotilla understandably has scarce resources. Because of this, each Quarian must go on a rite of passage known as the pilgrimage when they come of age. They leave the fleet and only return once they have found something of value they can bring back to their people. Other species tend to look down on the Quarians for creating the Geth,
and for the negative impact their fleet has when it enters a system. This has led to many myths and rumors about the Quarians, including the belief that underneath their clothes and breathing masks, they are actually cybernetic creatures, a combination of organic and synthetic parts. Combat hard suits use a dual-layer system to protect the wearer. The inner layer consists of fabric armor with kinetic. All modern infantry weapons. Pharos is a habitable world in the... Noveria is a cool, rocky world with most of its hydrosphere locked up in massive glaciers. A privately chartered colony world, the planet is owned by the Noveria Development Corporation Holding Company. The NDC is funded by investment capital from 24 high-technology development firms and administrated by an executive board representing their interests. The investors built remote hot labs in isolated locations across Noveria's surface. These facilities are used for research too dangerous or controversial to be performed elsewhere, as Noveria is technically not part of Citadel space and therefore exempt from Council law. By special arrangement, Citadel's special tactics and reconnaissance agents have been granted extraterritorial privileges, but it remains to be seen how committed the executive board is to that principle. Given its unique situation, it is understandable that Noveria is often implicated in all manner of wild conspiracy theories. Biotics is the ability of rare individuals to manipulate dark energy and create mass effect fields through the use of electrical impulses from the brain. Intense training and surgically implanted amplifiers are necessary for a biotic to produce mass effect fields powerful enough for practical use. The relative strength of biotic abilities varies greatly among species and with each individual. There are 3 branches of biotics. Telekinesis uses mass-lowering fields to levitate or impel objects. Mass-raising kinetic fields are used to block or pin objects. Spatial distortion uses rapidly shifting mass fields to shred objects. Most organic species are capable of developing biotic abilities, though there are risks involved. Biotics are the result of an in utero exposure to element 0. This usually causes fatal cancers in the victim, but in rare cases, it coalesces into nodules within the fetus's developing nervous system. An artificial intelligence is a self-aware computing system capable of learning and independent decision-making. Creation of a conscious AI requires adaptive code, a slow, expensive education, and a specialized quantum computer called a blue box. An AI cannot be transmitted across a communication channel or computer network. Nossa. Without its blue box, an AI is no more than data files. Loading these files into a new blue box will create a new personality, as variations in the quantum hardware and runtime results create unpredictable variations. The Geth serve as a cautionary tale against the dangers of rogue AI, and in Citadel space, they are technically illegal. Advocacy groups argue, however, that an AI is a living, conscious entity, deserving the same rights as organics. They argue that continued use of the term artificial is institutionalized racism on the part of organic life. The term synthetic is considered the politically então ela correct realmente ela não alternative. poderia passar de uma coisa para outra aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Uma IA não pode se transmitir através de um canal de comunicação ou rede de computadores. Tem a caixa azul. Nossa, velho, se eu tivesse lido isso, mano. Não, só sobrou a missão principal, né? Tem que ir pra torre, né? Torre mesmo? Torre da cidadela. You are no longer welcome. Caraca, se eu tivesse lido aquilo ali, teria evitado um monte de parada, mano. Ele não ia explodir. Se ele explodisse, só ia explodir aquilo ali. Porque ele não consegue ser transmitido de coisa. Um savezinho aqui, né? Como ninguém não quer nada.
Tá, a torre é aqui, né? Ali do lado. Caraca, mano. Tudo o que, né, cara? A gente aprende com os erros. Sempre importante eu estar lendo os codex, cara. Please do not disturb the keepers. Please do not disturb the keepers. Welcome to... To your left is one of the keepers. You may see keepers involved in various tasks throughout all levels of the Citadel. We ask that you do not interfere with them in any way. The keepers are essential to the smooth operation of the Citadel. Obstructing their daily work will result in harsh penalties, including incarceration and rehabilitation. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Essa marcação no mapa. Bora pra missão principal, né? Fiz bastante secundárias. Só faltou 3, né, cara? Infelizmente aquelas 3 eu não consigo fazer. Não sei onde que é essas paradas de sistema Hydra e o outro lá. There's no way the Council can ignore us this time. Saren's days as a Spectre are done. If the evidence is worth trying to kill me for, I hope it is sufficient to motivate the Council. Oh. Vambora. Cozinha principal. Opa. Quem que é esse aqui? No, I'm waiting to speak with one of the councilors. Commander? Ninguém. É ninguém. É que tô... Deixa eu ver se não tem nada aqui, No, né? I just want to ask a couple of questions. Tem alguém pra eu falar que eu pego mais alguma missão? Ah... Nada, ali tem umas portas, vai abrir. Nada. Não tem nada não. Esse cara aqui, vamos dar uma olhadinha. Continuar o game. Come on. Udina's presenting the Quarians' evidence to the Council. Eden Prime was a major victory. A beacon has brought us one step closer to finding the conduit. And one step closer to the return of the Reapers. You wanted proof? There it is. This evidence is irrefutable, Ambassador. Saren will be stripped of his Spectre status, and all efforts will be made to bring him in to answer for his crimes. I recognize the other voice, the one speaking with Saren. Matriarch Benezia. Who is she? Matriarchs are powerful Asari who have entered the final stage of their lives. Revered for their wisdom and experience, they serve as guides and mentors to my people. Matriarch Benezia is a powerful biotic, and she had many followers. She will make a formidable ally for Saren. I'm more interested in the Reapers. What do you know about them? Only what was extracted from the Geth's memory core. The Reapers were an ancient race of machines that wiped out the Protheans. Then they vanished.
The Geth believe the Reapers are gods, and Saren is the prophet for their return. We think the conduit is the key to bringing them back. Saren's searching for it. That's why he attacked Eden Prime. Do we even know what this conduit is? Saren thinks it can bring back the Reapers. That's bad enough. Listen to what you're saying. Saren wants to bring back the machines that wiped out all life in the galaxy? Impossible. It has to be. Where did the Reapers go? Why did they vanish? How come we found no trace of their existence? If they were real, we'd have found something. Peraí, o que ele falou? I tried to warn you about Saren and you refused to face the truth. Don't make the same mistake again. This is different. You proved Saren betrayed the Council. We all agree he's using the Geth to search for the conduit, but we don't really know why. The Reapers are obviously just a myth, Commander. A convenient lie to cover Saren's true purpose. A legend he is using to bend the Geth to his will. "50,000 years ago, the Reapers wiped out all galactic civilization. If Saren finds the conduit, it will happen again." Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in! A fleet cannot track down one man. A Citadel fleet could secure the entire region, keep the Geth from attacking any more of our colonies. Or it could trigger a war with the Terminus systems. We won't be dragged into a galactic confrontation over a few dozen human colonies. I can take Saren down. The Commander's right. There is a way to stop Saren that doesn't require fleets or armies. No! It's too soon. Humanity is not ready for the responsibilities that come with joining the Spectres. You don't have to send a fleet into the Traverse, and the Ambassador gets his human Spectre. Everybody's happy. Commander Shepard, step forward. It is the decision of the Council that you be granted all the powers and privileges of the Special Tactics and Reconnaissance branch of the Citadel. Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the Council, instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace, both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire species. I'm honored, Counselor. We're sending you into the Traverse after Saren. He's a fugitive from justice, so you are authorized to use any means necessary to apprehend or eliminate him. Any idea where to find him? We will forward any relevant files to Ambassador Udina. This meeting of the Council is adjourned. Congratulations, Commander.
We've got a lot of work to do, Shepard. You're going to need a ship, a crew, supplies. You'll get access to special equipment and training now. You should go down to the CSEC Academy and speak to the Spectre Requisitions Officer. Anderson, come with me. Opa, I need your help to set all this up. I thought the ambassador would be a little more grateful. He didn't even thank you. Embaixador é o de camisa branca, né? He's got a lot on his mind. Come on. Right behind you, Shepard. Aê! Talentos de Spectre. Serão ativados os talentos de encantar e intimidar. Porra, já era a hora, né? O filho da puta. Eu tinha pegado essas porra já uns 3 horas já atrás. Puta que pariu, velho. Agora que eu tinha que começar a fazer as secundárias, cara. Ô, porra. Mas já foi, velho. Agora que era a hora de eu começar a fazer as secundárias, que agora eu tenho as habilidades. I'm on a break. Talk to someone else if you need anything. I've got a lot on my mind. Maybe I can help. Well, maybe you can. You're a soldier, right? You ever head out to the Traverse? Sometimes. My brother's the captain of a ship called the Majesty. It was crossing the Traverse a few days ago when it disappeared. Just dropped right off the grid. And that usually means one of two things. They had massive mechanical failure, or they were attacked. Any idea why someone would attack them? Privateers, slavers, mercs looking for an easy score. There's a lot of nasty sorts out in the Traverse. I won't give up on my brother. Not yet. I've got the coordinates for the last transmission from his vessel. What kind of ship was it? Don't let the name fool you. The Majesty's just a small trading vessel, only a handful of crew. But he kept it in good condition. I don't think mechanical failure is too likely. But they don't have any real weapons or shields. If anyone did come after them, the Majesty'd be a sitting duck. What's in this for me? I can't afford to pay you anything. If I had that kind of cash, I'd have hired a recovery team to track him down already. Maybe you could look into this as a personal favor, you know? We humans have to stick together. Isn't anyone else looking into this? My brother's just a small independent trader. Ships like his disappear in the Traverse all the time. If your brother is still alive, I'll find him. Give me the coordinates. I'll forward them to your ship right away. Please let me know as soon as you find him. Bora, né? Cara, que raiva, velho. Mano, eu podia ter feito muita coisa diferente se eu tivesse as habilidades já nessa porra. Muitas escolhas que eu tinha que ter, que eu podia ter feito com as habilidades, eu não fiz. Ai, o quê? Eu preciso ir lá pro acampamento, né? Acampamento não, centro de treinamento lá. Lá na queda do baralho. Pra caralho. Caraca. Pior que eu tava lá, hein? The Quarians endangered the entire galaxy when they let the Geth break free. I hope your people are properly contrite, Tali. As the Turians are properly contrite for releasing the genophage upon the Krogan. You're Tem alguma coisa aqui no codex? assuming that sterilizing them was a Eu gosto de sempre mistake. ler, cara. Agora eu vou começar a ler bastante essa porra do codex, cara. Porra, eu me fudi ali no negócio de autodestruição por causa dessa porra, velho. Se eu tivesse lido. Porra, deu uma lagada, hein. Tem uma passagem mais rápida. Onde que é essa passagem? Peraí. Ué. Será que se eu pegar isso aqui eu consigo ir lá pra baixo? Então tá, vai. Tá longe.
ver se eu consigo teletransportar lá pra baixo. Distrito. Ah, não é aqui não. Onde que é? Ah tá, tem que ir lá pra cobertura. Cobertura é aqui. Quanta grana eu tô? Uxi! Puta merda, eu devia ter segurado os pontos. Aumenta o dano e a duração de todos os poderes e ataques em 1%. Aumenta a saúde em 5%. Aumenta a potência máxima em 2%. Aumenta a regeneração em 0,4%. Isso aqui é bom, hein? Só que eu vou focar nessas aqui, cara. Isso aqui é importantíssimo, velho. Eu foquei no... In other news, Exogeny Corp is still denying The reports Witcher that eu vou one of focar their aqui também. survey teams has gone A missing habilidade in de the Hades conversar é Gamma muito cluster. boa, velho. Você libera When asked why muita... communication with the survey team was suddenly cut off last week, Depois eu foco company naquele ali. officials Aquele ali é bom refused pra to caralho, comment. velho. Vai me dar muita skill boa. Bom, agora eu devo ter saído do tutorial, né? Episódio tutorial. Aliás, espera aí, deixa eu ver. Ah, mano, sério mesmo, velho? Fala que isso aqui é em outro planeta, que não é aqui. Não, não é aqui não, peraí. O que é isso aqui? Treinos. É sistema. Ah tá, então são sistemas mesmo. Sistemas espaciais. São as missões. Então só vou conseguir fazer aquela ali mais pra frente. Ela melhorou que eu não li? Que de soldado é o que mesmo? Saúde. Mas eu vou focar nisso aqui, cara. Eu tô achando que eu vou até tirar essas paradas aqui. O que dá pra eu tirar? Esse é bom, velho. Ok, a build que eu tô montando é boa, cara. Não vou focar. Isso aqui é o que? Refrigeração. Isso aqui é bom, né? Por rifle de assalto. I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. I'll take good care of her, sir. I know you will, Commander. I want the truth. Why are you stepping down, sir? You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. Why didn't you ever mention this? What was I supposed to say? I could have been a Spectre, but I blew it? I failed, Commander.
It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is, I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make up for my mistakes. What kind of leads do we have? Saren's gone. Don't even try to find him. Oh, But we Saren know what he's after. fugiu. The conduit. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharos system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Maybe you can figure out where the conduit is before he does. The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. I'll stop him. We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. The colonists on Pharos might still be alive. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. I'll do whatever it takes to stop Saren. Not exactly the answer I was looking for, Shepard. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Yes, Commander? How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Pushing papers really isn't my thing, but you're the one who can stop Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. Deixa eu ver se a live tá rodando de boa, né? Sempre gosto de verificar, cara, porque, né? Enquanto meu mod não aparece pra me falar nada. Essa tá de boa, aqui tá de boa. Tell me what happened with you and Saren 20 years ago. It's close to 20 years ago now. Ambassador Goyle was our representative here on the Citadel. Like Udina, she wanted to get a human into the Spectres. She chose me. The Council sent Saren to keep an eye on me and evaluate my performance, just like they sent Nihilus to keep tabs on you. Why weren't you honest with me? It's not something I'm proud of. I had a chance to become the first human Spectre, and I failed. Saren made sure of that. I think I deserve the whole story. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. I'm guessing things didn't go as planned? Saren and I split up to cover more ground. Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. How many casualties? The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500. Mostly civilians. Saren didn't care. The target was eliminated, mission accomplished, and I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. Saren caused the explosion.
How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. Why'd you let him get away with it? Who do you think the Council was going to listen to? Me? Or their best agent? I had a bad feeling about him right from the start. I should have been more careful. Maybe I could have stopped things before they got out of hand. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. The only thing I care about is stopping Saren. You're right, Commander. It's no good living in the past. What can you tell me about Novaria? Novaria's trouble. Always has been. The whole planet's basically a center for corporations to conduct illegal research. Watch your back there, Shepard. Spectres are about the only form of Citadel authority Novaria respects. But they aren't popular. How are you holding up? Honestly, but you're the one who can stop Saren. I should go. I'll be here if you need me. Codex, tá? Eu peguei mais uma coisa no Codex. Passa. In the early 2160s, the Alliance began aggressive colonization of worlds in the Skyllian Verge, much to the dismay of the Batarians, who had been developing the region for several decades. In 2171, the Batarians petitioned the Council to declare the Verge a zone of Batarian interest. The Council refused, however, declaring unsettled worlds in the region open to human colonization. In protest, the Batarians closed their Citadel embassy and severed official diplomatic relations with the Council, effectively becoming a rogue state. They instigated a proxy war in the Verge by funneling money and weapons to criminal organizations, urging them to strike at human colonies. Hostilities peaked with the Skyllian Blitz of 2176, an attack on the human capital of Elysium by Batarian-funded pirates and slavers. In 2178, the Alliance retaliated with a crushing assault on the moon of Torfin, long used as a staging base by Batarian-backed criminals. In the aftermath, the Batarians retreated into their own systems and are now rarely seen in Citadel space. Então tá, os Batarians eu tenho que tomar cuidado, eles não são muito amigáveis. Tá, diário, o que eu tenho? Tenho 3 missões principais. Eu tenho 3 missões principais. Investigue por que Get him. Então tá. Sistema Artemis. Qual que é esse sistema aqui? Perus. E aqui é Noviran. Quais os sistemas que eu tenho que ir? Sistema Hydra. Centuro. E esse aqui é Trenus. Inex. Também Inex também, né? Beleza. Vamos ver se eu posso escolher pra onde que eu vou, né? Eu tenho só algumas opções. Vai aqui, né? Stand by, shore party. Decontamination in progress. Segura, Ju. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. If things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Captain Anderson should be the one in charge. It's like I'm stealing the ship from him. Yeah, the captain got screwed. But it's not like you could have stopped it. Nobody's blaming you. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time.
This is Commander Shepard speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. For too long, our species has stood apart from the others. Now it's time for us to step up and do our part for the rest of the galaxy. Time to show them what humans are made of. Wherever Saren goes, we'll follow. Wherever he searches for the conduit, we'll be there. We will hunt him to the very ends of the galaxy and bring him down. Humanity needs to do this. Not just for our own sake, but for the sake of every other species in Citadel space. Saren must be stopped, and I promise you all, we will stop him. Well said, Commander. Captain will be proud. The captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Yes, ma'am. Commander, something you need? I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. I'm sorry, Joker. I didn't even know you were sick. You mean you didn't know? Oh, crap. Okay, I've got Vrolik syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you like the sound of snapping shin bones. I have to go. All right, see ya. Ah, aqui eu escolho, né, o mapa. Cara, eu posso explorar isso tudo, cara. Puta que pariu, velho. Não tô entendendo esse mapa, pera. Ah, tá. Neblons, Noverian, Exodus, Linian. Ah, ali tá as missões. Porra, as missões secundárias podiam aparecer também, né, jogo? Tá puta. Hades. É o que? Exodus. Agron. Germina. Kepler. Artemis. Umas secundárias. Eu tenho que ir para Hades.
Só pra Hades, então. Hades é aonde? Tenos, Farina. Nossa, cara, demora. Trampa, hein? Meu Deus, velho. Lova, Edemos, Urnigan, Templo, Herman. Aonde que eu tô aqui? Lova, Edom. Quando que eu não consigo olhar, velho? Isso aqui deveria ter feito mais melhor, cara. Porra, uma bagunça, cara. Artenos. Gloriada de Hades. Gama. Artaenos. Mas eu já tô em Artaenos, não aparece. Inex, será? Não tinha Inex, tinha? Cara, isso é foda, mano. Não tem o Edmus. Mas não consigo entrar então? Ah, só consigo olhar o bagulho, velho. Não tô entendendo isso aqui. Vamos ficar lendo isso, velho. Essa dá pra aterrissar. Beleza, então a Traveling dá pra aterrissar. Não tá, entendi. Mais uma pra cá? Não. A única que dá pra entrar é Triben. Deve estar aqui na parada. Mano, como que eu desbloqueei essa mina, cara? A única que eu desbloqueei, velho. Eu desbloqueei essa mina, cara. Caraca.
Tem 2 anonimatos. O que é esse aqui? Ombros, base de pesquisa. Ó, aqui ó, achei uma coisa, ó. Ó, achei uma parada. Nossa! Meu Deus, nossa. Vou ficar 3 horas, 3 anos nesse jogo, velho. Ah, qual que é essa aqui, né? Tá, vamos marcar aqui no mapa. Tem uma pra cá, eu vou subindo. Tem um turbozinho, não? Como que eu saio do carro? Não me ensinou isso, jogo. Posso dar um pulo. Y aumentar a câmera, contra não faz nada. E tá, o que sai? Aqui é fim do mapa, né? Entra aqui dentro. Então. Parou! Vamos ter que ir procurando essas paradas, né? Ah, mas aqui... Como é que fica esse sinalzinho aqui, velho? Sei lá, velho. Poxa, cara, oh, na moral, velho, esse jogo é muito atrasado, velho. Ele não ensina as paradas, mano. Que isso, porra? Ai! Tá de sacanagem que eu morri. Caralho, velho. Não dá pra peitar o bicho não, velho. Muito forte. Vou ter que tomar cuidado na hora de sair do carro. Ah, mano, eu quero... Como que eu faço pra liberar aquela mina, velho? Será que é aquela que eu não consegui ajudar, velho? Pô, mas que caralho também, né, jogo? Porra, velho, eu não tinha habilidade, mano. Não tava desbloqueada, claro. Porra! Como que eu ia saber, velho? É foda, mano. Eu vou ficar com uma mesmo no squad. Só por causa de uma parada, mano. Aí é triste, velho. Mano, esse carro não tem um turbo, não, velho? Vai ser meio difícil com esses bichos. Cadê lá? Meu Deus, mas... Mira é uma beleza também. Agora eu vou para o I'm on my way. Caraca, mas tinha que fazer um desvio ali bravo, hein? Próximo. Ah, o bicho spawnou dali, velho. Vaza, tio.
Ah, não posso enfrentar esses bichos não, é uma pancada só, velho. Ele é meio estranho. Pô, mas da hora, né, cara? Melhor que No Man's Sky. Ai, cara. O jogo tá morto já faz uns 10 anos. Ah, esse é o problema agora, que eu tô cagado daquela porra daquele bicho lá, velho. Porra, o bicho deu uma só no carro. Nobody's been here for a while. Essas armas não vão fazer nem cócega no bicho. Medigel. Ah, na frente? E aquele carro ali é melhor do que o meu, sabe? Dá um savezinho. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. We should check out the excavation site. Could be some answers there. Rifle de assalto. Ué, tá tudo. Opa, peraí que tá. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. We should check out the excavation site. Could be some answers there. Eu já fui ali, já fui. Já fui em tudo. Tem uma coisa lá na frente, ó. Cara, e tem esse aqui. Dá pra pegar? É bonito que o meu. Inveja. Essa aqui. É uma base. Ah, esse jogo é muito divertido. Não, é uma base não. Que raio de treco é esse aqui? Podia voar, né, velho? Ajudaria. Uma base sim. Sei lá que porra é essa, na verdade. Tá armado aí, gente. Meu Deus, tem muito bicho. Atirando. The survey team must have unearthed some alien technology that turned them into mindless fanatics. Whatever they found, it's long gone now. Isso é uma coisa que eu achei bem chata, velho. Pô, toda hora que eu vou ter que ficar abrindo bagulho, eu tenho que usar isso aqui. É triste, velho. Ah. Isso eu achei um pouquinho chato, cara. Eu espero que tenha uma habilidade que tire isso, velho. Porque vai chegar num ponto que vai ser chato. Cadê a mina? Ficou presa?
preso. Chamar ela. Tá preso. Ah, as outras duas estão fechadas. Ah, qual é, velho? É trap? É sério? Pegadinha, meu irmão. Ah, ficou presa mesmo. Oi. Agora acabou, né? Usei todas as minhas bombas. Preciso achar armas melhores, velho. Essas aqui estão sobreaquecendo muito rápido. Decodificação, habilidade muito baixa. Sim. Treinamento spec? Ah, não entendi. Sei lá. Tem uma habilidade muito baixa. Pô, tá bugado essa porra, velho. Aqui deve ter um item bacana, hein? Consigo abrir. Ah, foi fácil, cara. Ah, mano, eu tô chateado, velho. Se eu não conseguir pegar a última personagem que falta pro meu squad, eu tô chateado. Porra, mano. Por causa de uma parada. Faltou só aquela mina ali, velho. E ela, a sombra dela parece muito com aquela lá que eu não consegui ajudar. Ah não, não viu. Só porque eu não progredi na história. Pode falar, isso é muito fácil aqui. Essa aqui no meio, que porra é essa aqui? Não é nada, né? Bora, vai. Tem algum negócio de codificação muito fácil aqui, só que eu não tô achando. Bora, vai. Olha, terminando de explorar esse mundo aqui tá de boa, né? Beleza, próximo. Pra cá, ó. Será que tem objetivos escondidos? Pode ser, né, cara? Não sei se esse aqui tava marcado no mapa. Isso eu voando. Grave. Ah, aqui vai ter bicho, com certeza.
Tampa aberta assim? Não? Vamos ver esse negócio de minério aqui. Subindo. Puta que pariu, tem inimigo ali, velho. Oh. Que tipo de inimigo é? Ah, só... Ai, caralho. Putz, são... Gabbard. São vermelhos, então acho que são inimigos, cara. Toma! Haha! Fudeu, filho da puta. Parabéns. E aí, Supremo, beleza, mano? Tem farm. Então, é um jogo que você vai pegando itens melhores, né? Então, é farm, né? Igual The Witcher. The Witcher também é farm. Aqui, né? Toma! É, trouxa. Fudeu. Eu tô com medo desse bicho aparecer, véio. Se ele aparecer, vai me dar uma folga. Eletrônica, habilidade muito baixa. Caramba, mas como que eu consigo a habilidade de eletrônica, velho? Padrão. Será que é treinamento de spec? Não faz sentido, velho. O jogo não dá tutorial nenhum também, não ajuda, né, velho? De dano, usar armadura pesada, melhoria de escudo, isso aqui são só coisas normais. Você gosta, né, o vagabundo? Ah, entendi. Agora eu entendi. É o nível do meu esquadrão, velho. Eu não sei onde que eu olho, mas deve ter por aí. Assim, cada um tem um tipo de inteligência, velho. Então eu acho que o meu nível de eletrônica tá baixo. Por causa que eu coloquei duas pessoas que talvez tenham um nível, por exemplo, de ataque melhor. Acho que é isso. Aqui eu pariu, velho. Aí, lagoa. Ah, mano, mas, cara, eu tô chateado até agora se eu não consigo pegar aquela mina de volta, velho. Terminou os trabalhos? Agora tá safe pra assistir a live? Ainda tá com trabalho ainda. Mano, o jogo é muito divertido, cara. Assim, é um jogo pra você passar tempo, velho. Porque, nossa, mano, ele é tão demorado pra você fazer as coisas. É o cara, tá pra trás. Ele tá pra trás? Pra trás, né? Tá no lado errado. Terminated. Aí sim. Ah, mano, mas sério mesmo, mano, tipo assim, cara, por causa de um erro que eu fiz, velho, eu não talvez eu não consiga pegar mais o último membro pro esquadrão, velho, que tem no jogo. Por um erro, tipo, bobo, cara, eu não vou conseguir, talvez. Eu já fui? Ah, não fui não, fui? Aqui não fui não, velho. Porra, mas tipo assim, é um erro tão idiota, velho. Porque tipo assim, eu não poderia fazer missão secundária até eu me tornar Spectre. Porque só com a habilidade... Ó, aqui ó, deixa eu mostrar. Não, não é aqui não. Só com o Spectre que eu liberei essas habilidades aqui ó, de fala. Ou seja, tipo assim, eu só conseguia falar com a pessoa lá pra desbloquear ela com isso aqui.
Agora, como eu já fiz a missão dela, talvez eu não consiga liberar ela. Ah, mas tô triste, velho. Vai ativar os massas. Então, eu nem sei se o Mass Effect tem conquista. Pelo que eu sei, essas porra podia sair do mapa, né, velho? Pelo que eu sei, eu acho que só o 3 tem conquista. Vamos ver, tipo assim, não é meu plano platinar o Mass Effect, porque é, cara, absurdamente grande, né, o Mass Effect. Mas eu queria liberar ela só pra liberar mesmo, cara. Porque, porra, mano, eu peguei todos. Só faltou ela, velho, no meu squad. Foda, mano. Pô, o jogo é sacaneado, né, cara? E você não poderia fazer as missões de secundária enquanto você não tivesse como Spectre. Porra, bloqueava, velho. Só depois que você fazia essa missão principal lá pra você se tornar um Spectre, liberava os secundários, cara. Não é triste, velho. Talvez eu perdi a personagem que seja muito boa por causa de um erro do jogo mesmo. Não meu, mas sim do jogo. Jogo antigo. Não, os Mass Effect 1 e o 2 são meio antigos, né? Aqui eu também vou precisar de habilidade. Puta que eu pariu também. Aqui não preciso não. Se eu tiver outras missões. Agora isso aqui eu preciso também. Eu preciso. Ou não dá pra pegar? Dá pra pegar, na verdade. Não dá pra pegar não. Opa, não. Não tá marcado no mapa, não dá pra pegar, né? Pô, depois você pesquisa aí então, velho. Agora que você... Oi! Ubisoft? Aí, beleza. Você pesquisa aí pra ver se dá, velho. Porque, mano... Foi só aquela... Mano, um erro, é sacanagem. Ué? Ubisoft? Beleza. Personagem bugou no mesmo lugar que eu, velho. Beleza. Explorei tudo que tinha aqui, né? Vamos vazar. Mas onde que eu vazo? Retornar para Nômade. Explorei tudo, vamos vazar. Beleza, eu comprei a missão? Nem vi se eu comprei a missão. Minérios valiosos. Onde que era a missão? Essa aqui? Ah não, pesquisa desaparecida aqui, ó. Comprei. Falta essa daqui. Essa tem que ir pra Nebulous. Não, tem que ir pra Sistemas Treinos, Nebulosa House Hand. Ó, Nebulosa House. Vamos pra Nebulosa House. Pelo visto dá não? Por que? Você procurou? Peguei o quê? Barnina. Já tô aqui mesmo? Vou dar uma olhada no que tem aqui. Message coming in. Patching it through. Commander, we've got a situation that requires your expertise. A group of fanatical biotics have kidnapped the chairman of the Parliament Subcommittee on Transhuman Studies. Their freighter sustained damage and is dead in space. Get in there and take them down. What kind of resistance should I expect? The biotics were seen loading equipment into the freighter. Expect traps and combat drones. Nothing you can't handle. What's the priority on Tô saving the sentindo que eu tô chairman? indo pra uns lugares high level, velho.
but we must make it clear that these tactics Tomei don't pau de work, uma Commander. cobra do Your top deserto lá priority is to no outro neutralize the planeta. biotics. What are the biotics asking for? They're L2 biotics, and most of them are suffering major side effects from the implants. The subcommittee denied a request for reparations to all L2 biotics. Os L2 são Apparently they'd like the chairman to aqueles que reconsider. parecem os bichos do Star Wars. Understood, Admiral. I'll see what I can do. I appreciate you taking the time, Commander. Cara, mano, esse I'm jogo é sending muito the melhor last que No Man's known Sky, coordinates of the velho. freighter. Good luck. Fifth Fleet out. Cara, o jogo é melhor que No Man's Sky, velho. Encontrou nada. É, onde que eu tô? Opa. Aqui dá pra explorar, beleza. Dá pra explorar também? Putz, os três é pra explorar, eu acho. Isso aqui é minha nave? Qual é a missão? Ah, isso aqui não dá pra explorar, não.